गुरुवार परम ब्रह्म महिमा एक ग्रामर मंगल ब्रह्म महिमा এ বন্দনা পাদ পদ্ম কুরে বন্দনা মোর পাদ পদ্ম ଦେଇଥିଲେ କିଣି ଦିଦି କପଡ଼ା ତ ଇନୁ ନାହିଁ ମିଳେ ବାବା ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ନରସିଂହ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ମାନ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବିଧାନ। किन जगह न रह किन मठे ଆମେ ଜୁରୁନ୍ଦାନ जुरुंदा गादी ସେ ଜାଣି ରହୁଛ हाँ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଣି इनका बाबा आइछ जिन माने कि अनेक महिमा बाबा माने और से माने काफी लगे आइछन केनो आइछन किन के जीवे आपन अनुभव चलो देखमा गीत गाय गाय देखिया बुद्धि करूछन आसन वीडियोटा देखना এ বন্দনা পাদ পদ্ম কুরে বন্দনা মোর পাদ পদ্ম নাই অরূপানন্দ খাইছামি পয়রকু বন্দনা পাদ পদ্ম লক্ষে কোণে চোরা চুরি মালো মালো ছন্তি পুরি মালো মালো ছন্তি পুরি অনন্ত বাসুকি ছিরে অনন্ত বাসুকি ছিরে বহি চমকরঙ্গকু বন্দনা পাদ পদ্মকু নাই অরূপানন্দকু গাইছামি পয়রকু বন্দনা পাদ পদ্মকু পয়র দীঘপতি গোটিয়ে মোর বিনতি গোটিয়ে মোর বিনতি শরণ সুদর পাদ শরণ সুদর পাদ নিভয়ে ধল মন্দকু বন্দনা পাদ পদ্মকু নাই অরূপানন্দকু দাসিকামি পয়রকু বন্দনা পাদ পদ্মকু গৃহ কর্মতে জীবকে পচারুছন্তি জগতে জীব উদ্ধার নিমন্তে জীব উদ্ধার নিমন্তে ভরসা করি নামকু বন্দনা পাদ পদ্মকু নাই অরূপানন্দকু দাইছামি পয়রকু বন্দনা পাদ পদ্মকু କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ମାନ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବିଧାନ ଉଦୟ ଅଥ ଦର୍ଶନ ଉଦୟ ଅଥ ଦର୍ଶନ ଫେରି ନାସି କାରୁଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ गुरुवार परम ब्रह्म महिमा एक ग्रामर मंगल ब्रह्म महिमा जगत भगत रक्षा कर ब्रह्म महिमा अनादि कर दया केनो आई जो बाबा माने ଇନା ନରସିଂହ ଯାଇଥିଲୁ ବା नरसिंह ना किन जगह न रह किन मठे ଆମେ ଜୁରୁନ୍ଦାନ जुरुंदा गादी ନତାଶ୍ରମ हम जुरुंदा बोले से ढेंकानाल बाप रे हेतकी दूर आउ जो एटा ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ନରସିଂହ इटा नरसिंह ना जाइदिल बैसाख में लागी तो यहाँ इटा इटा न जान मागते जाऊ एटा फिर केन के जीवे फिर जुरुंदा କାଡେରା ଯିମୁ काटेरा हमर ये जान हिली पाली काट मोठा माने जेना सारा हमको अब हमर ये मोटा खोलिया पाली मोटा जासु द्वारा मुझे सब ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଛ ତ हां हां ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଣି ରହୁଛ हां ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଣି बेले इड़ा तमने मागी मागी दावा जितकी दूर जाऊ बोलो वस्त्र माने कपड़ा लता କିଛି ଦେଇଥିଲେ କିଣି ଦିଦି କପଡ଼ା ତ ଇନୁ ନାହିଁ ମିଳେ ବାବା ठीक ठीक ଭଲ ଗୋଟେ ମିଳଛି ସେନୁ ବେଶୀ ମାଗଡ଼ ଦେଇଛନ୍ କିନି ତିରି ଚୁରା ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର କପଡ଼ା 7 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେସି କିନି